मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरु पदपदुकाभिन्न सप्रेम गुरु बहुत गर्व गर्वित कहीं जे गोटे सनातन गोटे हिंदू धर्म एवं गोटे सनातन कूल जन्म ग्रहण करी कहीं आमर कह जाए धर्म नाम श्रेष्ठ सनातन तो धर्म तो कहले गोटे कहीं आउ जेती सब संप्रदाय जार माने संप्रदाय कहले जार प्रतिष्ठाता था ये ब्रह्मांड भितर विश्व ब्रह्मांड भितर ख्रीस्टियान कहतु मुसलमान कहतु कि जिते प्रकार धर्म आप जानी जहाँ भी जानी समस्त दिने ना दिन गोटे दिन निर्दिष्ट है ये दिन जन्म ग्रहण कर कहीं से जुआहार जड़े संप्रदाय प्रतिष्ठाता संप्रदाय कहु किंतु धर्म क्या कहुए जार की प्रतिष्ठाता न था आप कहीपर जे जो सनातन आम हिंदू धर्म के प्रतिष्ठा होता के ये सृष्टि जो कहीं सनातन कहले ये सृष्टि आरंभ एबे अच्छी आग को आ गोटे सुंदर कथा मन पड़े आपण माने ख्रीस्टियान हवा मुसलमान हवा किंतु हिंदू आपण को हवा कहीं आप जन्म हिंदू है जे व्यवस्था या हिंदू करा धरतु एमती करवा सेमती करवा डुबन दवा एमती कर सब कर हिंदू आपको करने पड़े सनातन आपको करने पड़े आप जो दिन जन्म हूँ से दिन जन्म हिंदू जन्म तेणु आम निजे गर्व गर्वित जे आम गोटे सनातन कूल जन्म नहीं सनातन धर्मी तो से आपण को माने देखी नि भारत वर्ष जिते जुगरे भगवान जन्म ग्रहण कर शास्त्र पढ़े तो से भितर आम समाज में कि संदेश लुचिकी अच्छी संदेश लुचिकी अच्छी पुंखानुपुंख भाव पढ़ा प्रेम सहित ध्यान सहित जब मनन करवा तेबे ता निष्कर्ष आम पाई तो जेहेतु आम ओडिया मो भाषा ओडिया मो कालिया ओडिशा माटी जन्म ग्रहण कर तो से गोटे कथा मन पड़ा तो शुणु आम जगन्नाथ मंदिर जी उत्कलर मौड़माण कोटि कोटि हिंदू मान आराध्य देवता एवं जी रत्नवेदी मंडन कर महोदधि आमर मेघनाद पाचरी भितर रत्नवेदी मंडन कर प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु तांकर दांड बड़ दांड तांकर प्रसाद हूँ महाप्रसाद ठाकुर होती बड़ ठाकुर अनेक किंवदंती अच्छी जहाँकि से भितर गला आप हजिजे तो सी पर कथा तो कथा जो जगन्नाथ मंदिर अच्छी आमर तो विश्व जाने से तो विश्व ब्रह्मांड ठाकुर ना तो एमती कि विदेश लोक दर्शन करने आस तो जिते बड़े समस्ते आसती आम भी जान तो केबे मंदिर भितर गला पर चिंतन कर मनन कर कालिया जिते बड़े रत्नवेदी भितर बसी रत्नवेदी मंडन कर देखी दियंती हाथ ऊपर टेकी दियंती हे कालियार भुज हे जगन्नाथ हे महाप्रभु कहीं प्रभु समर्पण हो जाते तो से भितर के आपनकर मनन हुए तो तांको देखले कौन अनुभव एमती से कालिया ठाकुर समस्त आम भावर सहित डाकू तो प्रभु को देखला कौन चिंतन कौन मनन हो चिंता के कौन चिंता कह देख माँ सुभद्रा कौन है भौणी है तो भौणी की देखे देले ए समाज को देखे दे बाबूरे तू मत देखिया आसिलु कौन शिखिलु मो भौणी मो भौणी को जेते जहा हो मो पाखरे प्रेमर सहित श्रद्धार सहित मो पाखरे बसई किंतु आमे जेते बेले मंदिर जाउचे घर को आसिले हम भाई भौणी परस्पर स्नेह नहीं मो भौणी गोटे घर को आसला आम भगवान पूछे भाई रे मु डाकी जाइथिली तू छाड़िया को जीवु भौणी आसी कौन दबा भाई कह ना ना मोर पैसा ना आसला देख आस बुले आसी जीव भौणी की टंका 2 टंका देवाई आम पाखे पैसा ना भौणी की स्नेह देवाई आम पाखे माने अर्थ ना भौणी की स्नेह देवाई आप पाखे से चिंता भी ना भौणी घर को आसी आमर भारी चिंता जे भौणी पलि आसला घर को कौन करवा कौन केमी दबा कौन नबा
ଆମ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି। ଲୋକ କହନ୍ତି ମୁଁ ଭାଇ ବର୍ଷକୁ ନାହିଁ ମାସକୁ ଥରେ ମନ୍ଦିର ଯାଏ। ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ଆମର ମୁହଁ ଫୁଲାଫୁଲି, ଯଦି ନଣନ୍ଦ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଭାଉଜ ବଡ଼ ମାନେ ଲାଲି ହେଇଯିବ, ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ସେ ରହିବ। ଘରକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ଖାଉଥିଲୁ ପଳେଇ ଆସିଲା କଣ କେମିତି କରିବ, ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବିନ୍ଧା ହେଇଯାଏ, ମୁହଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବିଳତା ପଳେଇ ଆସେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବର୍ଷେ ମାସକୁ କଣ ବର୍ଷକୁ କଣ ଜୀବନ ସାରା ଗଲେ କଣ ଲାଭ? ତ ଯୋଉ କାଳିଆ ବଡ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ରେ ବାବୁ ଦେଖେ ଭକ୍ତ ଦେଖେ, ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାର ଭିତରେ ତୁ ଆସିଲେ ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସଂସାରକୁ ଛାଡି ମଡିକି ଆସିକି ମଡିକି ଶିଖି କିଛି ଜାଣେ। ତ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପରେ ଯୋଉ ଆମଙ୍କ ମା ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭଉଣୀ ନା, ତ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ଏପଟେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି, ଆରପଟରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି, ଭାଇ ବଳରାମ। ତ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ନେହ, ରେ ଭକ୍ତ ରେ କଳିହତ ମାନବ, ତୁ ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶା ଏବଂ ମୋ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଟିକେ ଦେଖେ, ମୋ ବେଢାକୁ ଟିକେ ଦେଖେ। ସବୁଆଡେ ନଜରକେ ଆସିଲା ପରେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲୁ ତୋର କଣ ଭାବନା ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ପାଖରେ ରଖିଛି। କଳିହତ ମାନବ, ତୁ ଚିନ୍ତା କର, ତୁ ତ ଭାଇକୁ ପାଖରେ ରଖିଛୁ ତ? ନା, ଆମେ ଆମ ଭାଇକି ପାଖରେ ରଖିନେ କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ନୀତି କରୁଛି। ସମାଜ ଭିତରେ ଠିକ ଅଛି, ଭାଇ ଭାଇ ବି ସିନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଣ ଅଲଗା ହେଇଗଲା? ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ମନକୁ ଏକ କରି ରଖିପାରିବେ ନା? ଭାଇକି ଦେଖିଲେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ କୋପ, ଅନେକ କ୍ରୋଧ, ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଟା କରିଦିଅ ସେଟା କରିଦିଅ, ମାନେ ଭାଇକି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ହେଇଯାଉଛି, ଭାଇକି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢି ଯାଉଛି। ଆମେ କହୁଛେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ମାନେ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ଦଉଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ଦଉଛି, ବହୁତ ଧର୍ମ କରୁଛି, ବହୁତ ପଇସା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭିକ ମାଗୁଛି, ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦିନେ ଖାଲି ଦିନେ ଖାଉନି। ତ ଆପଣ କେବେ ଭାଇକି ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି? ଭାଇ ତୁ ନେ 10,000 ନେ, 50,000 ନେ, ତୁ ବିଜନେସ କର, ତୁ ଏତେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋ ଭାଇ ତ ତଳରେ ମତେ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଆରେ ଭାଇ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ପଇସା ଦଉଛେ ଯେ ତମେ ଏଇ ପଇସା ନିଅ, ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର, ଉନ୍ନତି କରି ତୁ 2 ପଇସା କମାଇଲେ, ଆରେ ତୋ ସମ୍ମାନ ମୋ ସମ୍ମାନ, ତୁ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲୁ, ଭାଇର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଭାବନା କାଳିଆ ଭିତରେ, ଓଡିଶା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ପର୍ବ, ବଡ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସେ ରଥଯାତ୍ରା, ପ୍ରଭୁ ଏକୁଟିଆ ଯାଆନ୍ତିନି, ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଥ, ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଥ, 3 ରଥରେ ବିଜେ କରନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ପୁଣି ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସାଥିରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଏଇ ଭାଇଚାରାକୁ ଆପଣ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିଆ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ବୁଝିଲେ ନା? ଆପଣ ଅଲଗା ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ତାର ଭାବ ଅଲଗା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ତା ଭାବ ଅଲଗା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ତ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଆପଣ କାଲି ଚାଲିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଭାଇ ଆସି ପାଖରେ ବସିବ, ଭାଇ ଆସି ଚିନ୍ତା କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, କ୍ଷୀର ଯଦି ପିଇ ବସିବ ପାଖେ ଥିବ ଗାଈ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି କରି ବସିବ ପାଖେ ଥିବ ଭାଇ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାତୃଚାରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ। ସେଇଠି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳ ଛାଡିକି ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ନିରାକାର ଅବତାର ନେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଙ୍ଗାରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବଗାର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଘରେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବୈଶ୍ୟ ଘରେ, ଓ କଳି ଯୁଗରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଶୂଦ୍ର କୂଳ, ହରିଜନ କୂଳେ ଜଗା ନର ରୂପ ଧରି ହୋଇଛୁ ଭଲ ଯାଇ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଳିଯୁଗରେ ଶୂଦ୍ର କୂଳ, ହରିଜନ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ବଗାର ଧାମରେ। ଏଠି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଚରମନାଥ, ଚରମପାଣି, ଚରମ ପୁରୁଷ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ, ତ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଅଧିପତି ଶ୍ରୀ କେଶବ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ କେଶବ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ତିଆରି କରିଲେ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଦିବାତ୍ମା ପରିଷଦ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ପରିଷଦ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେ ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ, ଗୋଟେ ଭାତୃ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ କହିଲେ ସେ ହଉଛି ଭାତୃପ୍ରେମ। ତେଣୁ ଭାତୃପ୍ରେମକୁ କେମିତି ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା, ଏକାଠି ରହିବା, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଦିବାତ୍ମା ପରିଷଦ ତିଆରି କଲେ। ତ ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
स्वर्णक्षेत्र मो प्रभु स्वर्णक्षेत्र अधिपति श्री चरमनाथ केशव सुंदर को दर्शन करंतु तांकर कृपालाभ करंतु जे प्रभु चरमनाथ मते कृपालाभ टिके दियंतु कृपालाभ करंतु मो आपणकर श्रीपादुका को दर्शन कर तो एमती हरि अनंत हरि कथानंत यदि चरमनाथ को विषय आम कहवा दिन दिन राति राति वर्ष वर्ष जुग जुग पाई कहीं से अव्यक्त कथा को व्यक्त करने सहज नुह ये सरल नुह तेणु से जहाँ भी हो आज मन भीतर टे आसला जे प्रभुंर आम समस्ते कालियार दर्शन कर तेणु कालिया विषय मन पड़ा और कालिया कथा कहू कहू जेहेतु से कलिजुग निराकार निराकार अवतार होती तो मो प्रभुंर कथा टे कहीदेली तो आपण मैंने जाते जो गुप्त गंगा अच्छा त्रिवेणी संगम अच्छी आम जरिया नदी से जरियार दर्शन करंतु एवं मो प्रभु स्वर्णक्षेत्र अधिपति श्री केशव सुंदर श्रीपादुका दर्शन करंतु देखिए आप बुझीपारे मो प्रभुंर परीक्षा नापी अनेक आसी सत्य त्रेता द्वापर 3 युग पर कलिजुगे आसी अनेक परीक्षा नापी तो से परीक्षा रे समस्ते हारी जाइए प्रभुंर परीक्षा ना किए बलि आसी बलि परीक्षा नहीं प्रभु त्रेता जुगरे परीक्षा नहीं रावण द्वापर जुगरे इंद्र नहीं आमर कंस भी नहीं समस्ते नहीं समस्ते कहीं प्रभु उत्तीर्ण होना से अनेक कथा यदि प्रभु विषय कहवा मो प्रभु जो शास्त्र लिखिं चरम शास्त्र सबुठ श्रेष्ठ शास्त्र अनेक शास्त्र चर्वित चर्वण किंतु चरम शास्त्र जीवन सब शास्त्र बोली कहीं चारि जुगर मीमांसा प्रभु चारि जुगर मीमांसा नहीं आसी से चरम शास्त्र पढ़ी आप जहाँ खोजे ताहा पाइबे आपण विषय पाइबे आप परिवार विषय पाइबे आप गाँ विषय पाइबे आप राज्य विषय देश विषय सब पाइबे जहाँ खोजे ताहा पाइबे चरम शास्त्र चरम कहले शेष ये शास्त्र पढ़ला किसी आप खोजा पाई जहाँ भी हरि अनंत हरि कथा अनंत तो मो प्रभुंर गोटे लीला आगामी दिन में आलोचना करवा मो प्रभुंर लीला को गोटे श्रवण करवा तो आज ये तो तेणु आपमती मो प्रभुंर कथा परमार्थ चिंतन ईश्वर चिंतन विभिन्न प्रकार कथा शुणा पाइबे तो यूट्यूब को जातु ज्योति भक्तिर सर्च करंतु सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आ भूलिबेनी बेल आइकन को दबाइबेनी भूलिबेनी ठीक है आज सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम।